सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपणकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जाना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 1 मई 2020 दिन शुक्रवार, बैशाख मास शुक्लपक्ष मेष 19 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी दिवा 2 घंटा 30 मिनिट पर्यंत, अश्लेषा नक्षत्र रात्र 1 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र रात्र 1 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 21 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 6 मिनिट। आज कर्कट और मकर राशि मान घात चंद्र और आज बिच्छा धनु और मीन राशि मान घात वार। आज शुभ बेला दिवा 4 घंटा 26 मिनिट दिवा 5 घंटा 17 मिनिट पर्यंत, रात्र 8 घंटा 28 मिनिट रात्र 10 घंटा 37 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया और दिवा 1 घंटा 30 मिनिट पर लाउभक्षण निषेध। तो मेष ठार आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। चंद्रमांकर स्थिति आज आपको किसी आशाठारु अधिक लाभ प्रदान करि पारंती। कौनसी एपरि शुभ खबर मिल पारे जहाँ आपको प्रसन्न करदेव। क्यारियर भी आज आपणकर परिवर्तन जोग बनुअछि। किछि नुआ और सकारात्मक कार्य करिवार इच्छा होई पारे। क्यारियर क्षेत्र में आग को बढ़िबा पई योजना करि पारंती। आज कौनसी भी योजना करिवे तो सेथिरु आपनकु बड़ लाभर मध्य संभावना बनुअछि। कौनसी नुआ कौशल शिखिबार आपनकु सुजोग मिल पारे। आज आपनकर मन में बहुत प्रकार इच्छा मन को आंदोलित करिवो। जीवन साथींकर सहयोग आज आपनकु लाभवान करुअछि। गृह रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो। तेबे आज आपण यही गोटे सावधान रही कि आज आपणकर कौन स्थान में मानहानिर संभावना बनुअछि। से आज आपन को सतर्क रहिबार अछि। खराब मित्र और कुसंग ठारू संपूर्ण रूपे दूरे रुहंतु। ता सहित निजर भावना पर नियंत्रण रखिबार अछि। आज आपण किछि भावनार वशवर्ती होई आज काहारिक भी किछि एपरि कथा कहि पारंती जहाँ पई आपण परे अनुताप भी करि पारंती। तो एथिपई आज आपण को निजर वाणी पर नियंत्रण रखिबार अछि। यह ही आपण उपकार रहिबो। किंतु लव लाइफ पे आज दिनटी भल नुहे। कौन गोपनीय कथा प्रकट हो पारे जहाँपाई आपण किछि चिंतित रही पारंती। क्यारियर क्षेत्र में व्यापारी और चाकरी दुईटी जाक क्षेत्र में समय अनुकूल रहिबो। विद्यार्थी मानक पई मध्य दिनटी शुभ रहिबो। निजर भविष्य को नहीं किछि निष्पत्ति नहीं पारंती और विद्यार्थी गुरुजन कथा मानि चलिबे। ताहा सह सहपाठी तरफ भी आपन को साहाय्य सहयोग प्राप्त हेबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आप महुरे गोटे लवंग को स्पर्श कराए ताहाको ठाकुर घरे रखि दियंतु और आज आप काहारिक भी निजर जानवाहन उद्धार दियंतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। एबे आसंतु वृष राशि विषय जानिबा। आज ग्रह गोचर आपण अल्प कठिन रहुअछि। आज आप अल्प समस्या मध्य रही पारंती। मन में अस्थिरतार भावना आसीपे। तो आज आपणकर भावना पर नियंत्रण रखा पड़ो। अन्यथा अल्प समस्या पड़ पारंती। निजर भूल को नहीं कौन कथा कटाकटी हो पारे। बिजनेस पार्टनर प्रेमी किंबा जीवन साथी आज आपण विरक्त रही पारंती। कौन कथा को नहीं आज आप विचलित हो पारंती। आज आप गोटे समय दुईटी काम को हाथ को नेले तो किछि काम बिगड़ी पारे। आज आप कौन भी बड़ धरण निर्णय नियंतु नाही। यह आपण भल रहिबो। एथिपई अल्प सचेतन रहिबे। गृह रे कଳି झगड़ार वातावरण रही पारे। परिवार मध्य कौन कथा को नहीं मनांतर बा मतांतर देखा दे पारे। स्त्री मानक सह किंबा स्त्री कारण कौन कଳି झगड़ा आदि उपजी पारे। तो एथिपई आपण सावधान रहंतु। धनर खर्च बढ़िबो। समाज रे निंदा अपमान भय रहिबो। दिन जाक अधिक व्यस्त रहिबा कारण सठिक समय रे भोजन मिल परिबो नाही। शांतिपूर्वक निद्रा भी नहीं पारिबे नाही। मन चिंतित और अशांत रहिबो। ता सहित किछि भी विषय आपनकु धैर्य रखिबाको पड़िबो और विशेषकर पैसा और संपत्ति को नहीं कौन भी महत्वपूर्ण निर्णय आज नियंतु नाही। आज आपनकर कौन पुराना कथा को नहीं किसी समस्या उत्पन्न हो पारे। क्यारियर क्षेत्र में कथा हेबा तो चाकरिया लगी दिनटी सामान्य रहिबो। किंतु अधिकारी सहयोग मिलिबो नाही। व्यापारी मानक लाभ कमिजिबो और आज विद्यार्थी मानकु कठिन परिश्रम बल ही सफलता प्राप्त हेबो। और स्वास्थ्य को नहीं आज आप सावधान और सतर्क रुहंतु। किछि छोट मोट स्वास्थ्यजनित समस्या देखा दे पारे तो स्वास्थ्य को अवहेला करंतु नाही और आज आप मानसिक चिंतार दूरे रुहंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन एपरी व्यक्ति को
କିଛି ଧନର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କର କି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ। ଏବଂ ଆଜି ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କାହା ଆଗରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଓ ସାର୍ଥକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଜଗାରର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ଆପଣ ଏ ନେଇ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ନିଜ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରେ। ତ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଘର ପରିବାରର ଖୁସିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ମୁଡ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ଓ ନିଜର ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ବିଚାର ମନରେ ଆସିପାରେ। କାମକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ଅଧିକ ରହିବ। ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ଆଶା ମୁତାବକ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ତ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣୁଅଛି, ତ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବିଚାର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରୁ ବି ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ମିଛ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବା ହେତୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ବି କରିବେ। ଆଜି ଅଫିସରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିବେଶର ଯୋଜନା ବି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କମ୍ ରହିବ। ନିଜ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ନେଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ ତଥା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁରୁଣା ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଆଜି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବି ଆଜି ହୋଇପାରେ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଭରସାରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି କାମ ଅଧୁରା ରହିପାରେ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହିତକାରୀ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତେବେ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ବି ବଞ୍ଚିକରି ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା ହେବା ତ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ବି ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ବି ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଜ ପନିପରିବାର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି କାହାରିକୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶାନଦାର ଅଟେ। କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରି ଦିନ ଶାନଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ହିଁ ଫୁର୍ତ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ତତ୍ପରତା ବି ରହିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହର କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ବି ମିଳିବ। ଧନଲାଭରେ ବି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବି ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖର କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିପାରେ। ପୁରୁଣା ମିତ୍ର କିମ୍ବା ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବି ସମୟ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଓ ଏଥିପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ବିଚାରଧାରା ବନିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତାହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ
आज आपण निवेश दूरे रुहतु। चाकरी और व्यवसाय दुईटी जाक क्षेत्र पर आज दिनटी आपण शुभ। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले भी स्वास्थ्य को नहीं सामान्य सचेतन रहिबार अछि। स्वास्थ्य सामान्य परिवर्तन आसीपारे तो स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। निज प्रति अवहेला करंतु नहीं और छात्र छात्री मानक पई संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ साब्यस्त हेब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने हलदिया वस्त्र धारण करंतु किंबा हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखंतु और आज ब्लैक कलर को अवॉइड करंतु। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु कन्या राशि विषय जानिबा। आज आपण आत्मविश्वास भरी होई रहिबे जहाँपाई आपण को जीवन प्रतिटी क्षेत्र में सफलता मिल पारे। आज आपण निजर समस्त कार्य बहुत ही उत्साह और बहुत ही तत्परतार सहित संपन्न करें और से आपन को लाभ मिल पारे। आपंकर किसी पुराना समस्या शेष हो पारे। मूड भी आपंकर भल रहिबो। जीवन क्षेत्र में उन्नति हेबो। लाभ भी प्राप्त हेबो। नुआ काम कार्य क्षेत्र में योगदान करिपारंती। नीतिदिनिया कार्य परिश्रम और कहार साहाय्य सहयोग द्वारा यह पूर्ण हो पारे। निजठारे धैर्य रखंतु। मन को अस्थिर रहबाकू दियंतु नहीं। यह ही भल परिणाम आनीपारे। लोक बहुत विषय आपंकर राय नहीं पारंती। नुआ मित्र बढ़िया कारणरू आपंकर सामाजिक काय भी विस्तार हेबो। तेबे आज आपंक पई एही गोटिए विशेष कथार ध्यान रखिबार अछि कि आज आपंक साथी रे रहुथिबा किंबा साथी रे काम करथिबा किछि लोकंक उपरे आखि बंद करी भरोसा करिबा आपंक पई ठीक रहइबो नाही। यह द्वारा आपको अचानक क्षति हो पारे। कौन निकटतर व्यक्ति आपको धोखा दे पारंती। एथिपाई आज आपण काहा उपरे भी आखि बंद करी भरोसा करंतु नहीं और ता सहित आज आपको कहीं भूल बाटर भी नहीं पारे। आज आपण एही विषय मध्य अल्प सचेतन रहंतु। लव लाइफ दिनटी भल। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिबो। क्यारियर क्षेत्र में व्यापार और काम कार्य क्षेत्र में किसी नुआ कार्य आरंभ हो पारे। नुआ लोकों सहित मिशिबार भी जोग बनुअछि। आपणकर संबंध भी मजबूत हेबो। तेबे जी अल्प अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे और विद्यार्थी मानक पई आज दिनटी सामान्य रहिबो। स्वास्थ्य दृष्टि आज दिनटी आपन बहुत ही भल रहिबो। आपण ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण कौन आवश्यकता था व्यक्ति को किसी फलर दान करंतु और आज कौन गोटे कथा को बड़ कर कहतु ना। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु तुलाराशि विषय जानिबा। आज दिनटी आपणकर जीवन में सुधार और निजठारे किसी परिवर्तन आनिकरी आसी। आज आपणकर संपूर्ण ध्यान निजर काम कार्य और प्रेम प्रसंग और धन उपार्जन प्रति रहिबो। आज जदि कौन इंटरव्यू रही थाए तो आपको से सफलता मिलवार संभावना अधिक ही रहिबो। मन में अल्प बहुत चिंता भी रहिबो किंतु आपणठारे धैर्य और उत्साह भी अधिक रहिबो। किसी नुआ ऑफर आपको मिल पारे और यह स्वीकार करने को भी प्रस्तुत होगा पड़ो। कौन गोटे भल खबर शुणा मिल पारे। प्रेमी को मनर कथा कहवाई समय भल रहिबो। निजर कथा द्वारा लोक मानू इम्प्रेस करने आपण तत्पर रहिबे। परिवार जनक सहित भी सुखपूर्वक समय बीती पारे। आर्थिक लाभ होबार भी संभावना बनुअछि। तेबे आज आपण गोटे कथा प्रति सावधान रहिबार अछि कि आज आपण कौन अपरिचित व्यक्ति कथार आसतु ना। विशेषकर कुसंग ठारू संपूर्ण रूपे बंचिक रुहतु नहीं तो बिना कारण कौन बद उपजी पारे। यही सब कथा प्रति आज ध्यान रखा पड़ो। किंतु लव लाइफ दिनटी अनुकूल और आज आपंकर मूड भी रोमांटिक रही पारे। क्यारियर क्षेत्र में आज आपंकर कार्य आसुथिबा समस्त प्रकार बाधा दूर हेब। आपण को अधिकारी वर्गंकर सहयोग प्राप्त हेब। आसवाक समय आपंकर कारोबार वृद्धि हेब। व्यापारी मानक पई मध्य दिनटी शुभ। विद्यार्थी आज निजको अन्य ठारू दुर्बल अनुभव करिपारंती। आपण को आपंकर पूर्वर करिथिबा परिश्रमरू शुभ रिजल्ट मिलिबो। टीचर्स भी आपंक उपरे खुशी रहिबे। तेबे आज स्वास्थ्य को नहीं सचेतन रहंतु। आज आपंक पई कोनोसी भी दूरयात्रा ठीक नुहे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर ध्यान करंतु एवं ओम नमः शिवाय यह मंत्रटी को अधिक जप करंतु एवं आज क्रोध रे कौन से निर्णय नियंतु नाही। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु विचार विषय जानिबा। आज आपंठारे बहुत ही दृढ़ संकल्प सहित ऊर्जा उत्साह अधिक रहिबो। कौन एपरी कार्य हो पारे किंबा कौन योजना आपण करिपारंती जे कारणरू आगकू ताहार अधिक लाभ देखा मिलिबो। किछि खास काम को पूरा करने लगी कौन प्लान करिपारंती। काम कार्य मन अधिक लगिबो। आपण चिंता विचारपूर्वक कथा मान कहिबे और यही कारणरू कौन भी झंझटरू आपण दूर रहिबे। प्रेमी जीवनसाथी कुटुंबजन किंबा बंधु मानक पई आपण समय काढ़ी पारंती। अन्यर साहाय्य सहयोग करिवे किंतु लाभ आपणकर ही अधिक रहिबो। आपण को कौन बड़ खुशी खबर मिलिबो। आपण को पारिवारिक जीवन में भी खुशीर माहौल रहिबो। कौन प्रिय पात्र सहित मिलामिशा करिपारंती।
କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣ କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବାଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ତ ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଅଫିସ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହିଲେ ବି ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ବି ଅଧିକ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଯାକ କାମକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଓ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି ଦିନଟିଏ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ ଓ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ପରିଣାମ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ ଓ ମନ ଲଗାଇ କାମ କରନ୍ତି, ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ନିଜର କୌଣସି ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋଇପାରେ। ଅଚାନକ କିଛି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଠିକ୍ ରହିବ। ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଦିନଟି କଟିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି ଓ ଆଜି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଢିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ବି ହୋଇପାରେ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାର ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 21 ଥର କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ଧନ ମିଳିପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ। କାମକାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ବି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନିଜର ଦାମୀ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଅଫିସ ଓ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ସହଜରେ ହିଁ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଫଳ କମ୍, ଏହିପରି କିଛି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଓ କାହାଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
आज आपणकर सफलता प्राप्तिर जोग बनुअछि। आपण आज प्रत्येकटी क्षेत्र में शुभ परिणाम ही प्राप्त करिपारंती। आपण दिनजाक उत्साहित रहिबे और आज आपण निजर प्रयास द्वारा भी बहुत उन्नति करिपारिबे और आज आपको प्रत्येक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हेबो। निजर प्रगति द्वारा शांति और संतुष्टि भी अनुभव करेंगे। आपणकर दृष्टिकोण संपूर्ण रूपे संतुलित रहिबो। आज निया जायथिबा अधिकांश निर्णय सठिक साब्यस्त हेबो और दिनटी सफलता प्रदान करी होई रहिबो। निज विषय रे आज आपण कोनोसी स्थायी निर्णय आपनको नेबाको पड़ी पारे। व्यापार क्षेत्र में यात्रा साधारण रहिबो, मिलामिशा रहिबो। संतानମାନଙ୍କର पढ़ापढ़ी रे आज आपनको संतोषर अनुभव हेबो। गृहस्थ जीवन आनंदपूर्वक बीतब। तेबे आज गोटे कथार विशेष ध्यान रखंतु कि आज आपको यही कथार भी ध्यान देवार अछि कि बिना ज्ञानपूर्वक न जानी न शुणी कौन भी कथा क्या किसी भी कहतु नहीं तो आपण किसी समस्या पड़ पारती। लव लाइफ तरफ कौन शुभ खबर प्राप्त हेब। दाम्पत्य जीवन सुख शांति कटिब। पति पत्नी संपर्क मधुरतापूर्ण रहिबो। अविवाहितों गृह को विवाह प्रस्ताव आसीपारे। क्यारियर क्षेत्र में आज आपणकर योजना मुताबक कार्य संपन्न हेब। प्रत्येक क्षेत्र लाभ मिल। चाकरी और व्यापार दुईटी जाक क्षेत्र अनुकूल और आपण शुभ फल प्रदान करेंगे। आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। विद्यार्थी मानक सफलता मिलबार जोग बनुअछि। परिश्रमर उचित फल आपको प्राप्त हेब। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले भी विद्यार्थी मानकु सफलता मिलबार जोग बनुअछि। परिश्रमर उचित फल आपको प्राप्त हेब। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले भी आपण स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहंतु। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा व दुबघास अर्पण करंतु। आज सेतिक आवश्यक नथिले घर बाहर को बाहरंतु नाही। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एबे सुंदर मीन राशि विषय जानिबा। चंद्रमांकर स्थिति आज आपणकर जीवन में खुशी ही खुशी आनिकरी आसी। आज दिनटी आपण शुभ फलदायी रहिबो। आज आपणकर रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभार विकास हेबो और एथिपई आपण सम्मानित होई पारंती। ता सहित आज कौन गोटे कार्य अधिक व्यस्त रहिबे। चाकरी वृत्ति में थिबा व्यक्ति निजर काम कार्य किसी परिवर्तन विचार करेंगे। बिजनेस रे किसी नुआ कार्य करिवार विचार आसीपारे और एथिरु भी आपको लाभ मिलिबो। नुआ कार्य संपूर्ण ध्यान रहिबो। आपणकर मस्तिष्क किछि ना किछि नुआ विचार रे संपूर्ण दिनटी घूरी रहिबो। आज आपण व्यवहारिक भी रहिबे। चतुरतार सहित प्रत्येक कार्य को करें। शेष में सबकि आपण भल ही रहिबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी ठीक ठाक रहिबो। विचार रे दृढ़ता द्वारा आपण प्रत्येक कार्य को सठिक समय पूरा करें। आर्थिक स्थिति को नहीं कौन योजना करें। प्रिय पात्र सहित आनंदपूर्वक समय बीतीपे। आमोद प्रमोद कि मनोरंजन किसी खर्चांत होगा पड़ पारे। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि हेब। प्रसन्नतापूर्वक समय बीतब। तेबे आज गोटे कथार विशेष ध्यान रखंतु कि आज आप अଯଥା खर्च करंतु नहीं और आज आपणकर प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध होई कार्य करंतु। सफल रहिबे। केवल जहाँ आपन ठीक रहिबो ताहा ही करंतु। केवल सही कार्य प्रति फोकस रखंतु। बाकी कथार ध्यान दियंतु नहीं। कैरियर विषय कथा हेबा। चाकरी और व्यवसाय दुईटी जाक क्षेत्र आपण अनुकूल। लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन दुईटी जाक मधुरतापूर्ण रहिबो। तेबे आज स्वास्थ्य को नहीं आपण सचेतन रहंतु। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। अधिक कार्य व्यस्तता मुंडरे भारीपण किसी रही पारे। तो आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। अवहेला करंतु नहीं। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप ओलटा हाथ में कौन गोटे गचर मूल अल्प पानी ढाली दिंतु और आज आप अन्य कहार कार्य अधिक हस्तक्षेप करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। तेबे भिडियोटी किपर लगे जदि भल लगी थाए लाइकटे करंतु। ये भिडियोटी को अधिक अधिक शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करंतु। जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ तो आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।